जय जगन्नाथ। वेलकम टू मैथ सर। आज क्लास रे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विषय जाने। ठीक अछि। तले प्रथम कथा जानियो पड़ियो जे इम्प्लिसिट फंक्शन माने को फंक्शन कहली इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन सिंपल जिंस हेडिंग करे वर्तमान कोन ना इम्प्लिसिट फंक्शन को फंक्शन इम्प्लिसिट। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन जानिबा पय प्रथम कथा हम जानिबा एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्चुअली कोन हेडिंग करी एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हम काहे पढ़बा भला देखो देखो भला रे ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन काहे पढ़ले न देखो गोटे जिंस इम्प्लिसिट फंक्शन हम एतले पढ़ले हम तार भाई विषय जानतो। फॉर एग्जांपल मन करो तमे गोटे जगह को जाइछो तो से जगह रे मन करो जनक कथा यदि चिंता करो तले से घर मन करो आउ जन दिबास करिवो त ता कथा तो पचार दो। फॉर एग्जांपल मन करो तमे झियो देखा जाइछो तो झियो देखा जाइछो से तुम कौन देखिबो ना झियोर कोन करूची कोन नाही त सब जिंस विषय तुम जानिया चेष्टा करछो। तले एठी भी सिमिलर दे इम्प्लिसिट फंक्शन विषय हमें पढ़िबा त एक्सप्लिसिट फंक्शन ता जानि देई पळेबा। तले देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन माने कोन ना तमे वर्तमान एक्सरसाइज 7C रु आरंभ करे कि 7F पर्यंत जहां जहां फंक्शन गुडी को पढुछो सेही गुडी गुडी हैला एक्सप्लिसिट फंक्शन। बा सिंपल वर्ड में कहि परिबी जदी डिपेंडेंट वेरिएबल टा इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो ताको कहा जाय परिबो एक्सप्लिसिट फंक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंस देखो। बा सिंपल वर्ड में कहूची जो फंक्शन रे x और y सेपरेट हेगी आर सेपरेट ताको हम कहि परिबी एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक अछि। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन रो प्रथम कथा कहले कोन x गोटे थिबो y आ गोटे गोटे थिबो तब तक हम कहि परिबी एक्सप्लिसिट। जेमिति कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू f ऑफ x। मोर तो मोर क्वेश्चन बोलतो तुम देखो एटी डिपेंडेंट वेरिएबल के ता सहित इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट माने कोन जे निर्भर करतो सर्टिफिकेट। देखो एटी गोटे कथा एटी मोर क्वेश्चन आछो कोन ना ए भीतर डिपेंडेंट वेरिएबल की ता सहित इंडिपेंडेंट वेरिएबल पद को डिपेंडेंट वेरिएबल की तमे कहबो। फॉर एग्जांपल हम गोटे क्वेश्चन रेट देखि और एग्जांपल लेके तुम नीचे कॉन्फिडेंस लेवल देखो हम कहबी y इक्वल टू x रो स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। तमे तले पिला वाले टेबल तैयारी करिया को भाबुतलो जेमिति एडा x एडा y मते गोटे कथा को x जगह रे पकेले y पाइबाटा सहज हबो ना y जगह रे पकेले x पाइबाटा सहज। ठीक है तले हम पाया कथा कोन x जगह रे पकेले y पाइबाटा सहज। तले हम पाया कथा y टा निर्भर करिला x और x ता निर्भर निर्भर माने c हैला इंडिपेंडेंट y हैला डिपेंडेंट। तले हम कहि परिबे कि y को को वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल y को कोआ दिबो डिपेंडेंट वेरिएबल। बस एई भीतर जो x अछि x को कोन कोआ दिबो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कहा पर किछ निर्भर करूनी किंतु निर्भर करूती y कहा ऊपर ना x ऊपर। तले होला देखो यदि मु x जगह 0 पके तले 0 पके 0 स्क्वायर माने 0 3 into 0 माने 0 प्लस 2 तले 0 पकेले 2 तले x पकेले y पाउछ। तले y हैला डिपेंडेंट x हैला इंडिपेंडेंट माने x ता मन इच्छा पड़ी परिबो किंतु y x को देखि कि बाहर। तले मु डिपेंडेंट के कहि परिबे ना y को कहि परिबे डिपेंडेंट x को कहबी इंडिपेंडेंट। तले y ता निर्भर करूची कहा ऊपर x। तले y को मैं कोन कहि परिबी ना डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भला बुझो डिपेंडेंट वेरिएबल तुमको एठी चिन्ह होची डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। x माने कोन ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हैला इंडिपेंडेंट वेरिएबल भला बुझो। तले मु कहया कथा कोन यदि डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहलो ताले कोइ परिबी एक्सप्लिसिट फंक्शन को फंक्शन का वेरिएबल वर्तमान 7C 7D 7E जहां भी क्वेश्चन बोलतो से गोटे एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो बोलते रहता इम्प्लिसिट फंक्शन माने कोन देखो इम्प्लिसिट फंक्शन रे मैं कहि पार नथि कोन ना डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नथि। तले मु डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जदि जानि पार नथि ताले पार इम्प्लिसिट फंक्शन को फंक्शन।
তাহলে y ইকুয়াল টু f অফ x হলে গোটে এক্সপ্লিসিট ফাংশন আর গোটে মধ্যে x ইকুয়াল টু f অফ y মধ্যে গোটে এক্সপ্লিসিট ফাংশন পাইবে। তারপরে আর গোটে জিনিস দেখবা এটি ইমপ্লিসিট রে কোন করবি না এইটারে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নথি মানে f অফ xy ইকুয়াল টু 0 f অফ xy ইকুয়াল টু 0 তাহলে মানে এ ডিপেন্ডেন্ট অফ কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ জানি করবি ফর एग्जांपल ମୁଁ মনে কর କହିଲି x square plus 2xy plus 3y square equal to 0 তাহলে এটি তুমি নিজে কই পারিবেন যে x এর বদলে y মিলিব তো y এর বদলে x মিলিব বলি তুমি কই পারিব না তাহলে এটি ମୁଁ କହିବି কোন না ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল জানিছো তাহলে এবে বর্তমান কোশ্চেন আসিব কোন না স্যার যদি মতে ইমপ্লিসিট ফাংশন দেইছো তাহলে তাকে আমি ডেরিভেটিভ কেমনে করিব কোন ফাংশন দেইছো কই ইমপ্লিসিট ফাংশন যেটা দেইছো তাকে আমি ডেরিভেটিভ एक्चुअली কেমনে করিব সিম্পল आंसर দুইটি एग्जांपल করি তারপরে নেক্সট ক্লাস আমি পড়িবা ভাবে ইমপ্লিসিট ফাংশন কেমনে ডেরিভেটিভ করা দেখো বলা তাহলে বর্তমান হেডিং দেলি কোন না ডিফারেন্সিয়েশন অফ implicit function differentiation of implicit function now তাহলে differentiation of implicit function কেমনে হচ্ছে ଗୋଟେ एग्जांपल দ্বারা বুঝতে ভালো লাগে দেখো implicit function এর ডেরিভেটিভ টা কেমনে হবে ଗୋଟେ एग्जांपल তে করতে মনে করো x square plus 2xy plus 3y square equal to 4 তাহলে এটি x আর y দুইজন যাক মিশ্রিত আছে তাহলে এই ফাংশন কো ইমপ্লিসিট ফাংশন পাই পারি কোথায় দিব কোন দেন ফাইন্ড dy by dx তাহলে যদি dy by dx কে ভালো ভাবে দেখো তাহলে এটি কাহা রেসপেক্ট রে ডেরিভেটিভ করিব ভালো ভাবে দেখো না তলে জি আছে তাহা রেসপেক্ট রে ডেরিভেটিভ মানে x রেসপেক্ট রে ডেরিভেটিভ তার রেসপেক্ট ডেরিভেটিভ হবে কত x রেসপেক্ট তাহলে দেখা হবে কোন দেখো না সলিউশন দেখো দেখি क्वेश्चन কোন দিয়েছে না স্যার x স্কয়ার প্লাস 2xy প্লাস 3y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 এদিকে আছে তাহলে ডেরিভেটিভ করে লেখা হবে কোন লেখা হবে না লেখা হবে dx wrp x with I meaning হলা কোন না ডিফারেন্সিয়েট অফ বোথ সাইড with respect to x মানে দুই পট সাইডে ডেরিভেটিভ হবে কার রেসপেক্টে x রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ তাহলে বলা হবে দেখো x রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ হবে মানে কোন না তার মিনিং হলা dy dx অফ f পটটা মানে x স্কয়ার প্লাস 2xy প্লাস 3y স্কয়ার ইকুয়াল টু dy dx অফ 4 তাহলে প্রথমে ডেরিভেটিভ করিয়া দেখো তো বলা হবে x স্কয়ার ডেরিভেটিভ কেতে হবে না স্যার আগু আপন পড়িଥିଲେ 2x তারপরে dy dx অফ কেতে লেখা হবে না স্যার 2 টা আপন বাহার গুটি কাটি দিয়ন্তু x স্কয়ার ডেরিভেটিভ সেমিতি 3y স্কয়ার দেখো কেমনে লেখুছি না dy dx অফ dy স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 টা কনস্ট্যান্ট আর ডেরিভেটিভ দেখো এটা সিম্পল ট্রিক করতে যেমিতি ডেরিভেটিভ করিয়া তো করিব ফার্স্ট কথা হলা কোন ডেরিভেটিভ করিবি উইথ রেসপেক্ট টু x সেকেন্ড স্টেপ হলা কোন dy by dx to one side and another term other side other side तापर तो हम मतलब पड़ा dy by dx को कॉमन आने पर जहां बोलते से पढ़ देते हैं देखो ये ऑप्शन का वाला पर होता है देखो तो तब मैं क्या करता है सर 2x को 2x रहेगा प्लस 2 टा कांस्टेंट अछि भलो रे देखो तो ठीक है x into y तले दीटा जगह फंक्शन मल्टीप्लाई हो माने यूनिट भीतर पड़े तले x रो डेरिवेटिव सर हुआ into सर y कांस्टेंट प्लस y रो डेरिवेटिव सर हम जाने छे dy by dx into x का कांस्टेंट এই জায়গাটি হলো যদি মই উইথ রেসপেক্ট টু x করবি তাহলে x র ডেরিভেটিভ 1 হই যাবে y র ডেরিভেটিভ dy by dx
যদি উইথ রেসপেক্ট টু y করবি তাহলে x র ডেরিভেটিভ dx/dy হবো, y র ডেরিভেটিভ 1 ভালো দেখো। যদি মু কইলি dy/dx অফ x তাহলে आंसर 1 ଆଉ dy/dx অফ যদি y করবি তাহলে आंसर dy/dx। তাহলে ଆଉ একটা কথা যদি মু dy/dy অফ y করবি তাহলে आंसर 1। যদি মু কইলি dy/dy অফ x তাহলে হবে dx/dy। এটা কি মনে রাখো হলো। তাহলে এই অনুসারে দেখো বলে প্লাস 3y স্কয়ার যেমনি ডেরিভেটিভ হওয়ার কথা তাহলে 2 3 মানে 6 y হবে, যেহেতু x এর জায়গায় যদি x থাকতো তাহলে 1 হতে থাকতো, তাহলে x এর জায়গায় y আছে ফের y এর ডেরিভেটিভ dy/dx হতে হবে। বাস সিম্পল কি जोटी y हो ताको फेर आउट डेरिवेटिव्स का लगे फेर ना कौन लगे डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 ए वर्तमान डेरिवेटिव सॉल्व ये गुणांक करता है देखो। ताले दैट इंप्लाइज 2x को 2x रहला प्लस 2 into y माने 2y 2 into एते की मान लिखा हो 2x into dy/dx तापर केता अछि ना 6y plus 6y into dy/dx इक्वल टू 0। ঠিক আছে, তাহলে তারপর কাম কোন না dy/dx টর্ম গোটে পটে আবার দ্বিতীয় টর্ম আর গোটে পটে। তাহলে dy/dx কোথে লাগিছি তাহলে এইখানে লাগিছি আর এইখানে লাগিছি, এই দুই জনକୁ গোটে পটে লিখি দেবা। তাহলে কোন হলো গোটে হলা স্যার 2x dy/dx আর গোটে হলো 6y dy/dx। সেপটো বাকি দুটো টর্ম মানে তাহলে কি কি দিবা 2x কে সেপটো করলে -2y 2y টা সেপটো করলে সরি 2x টা সেপটো করলে -2x আই দিব 2y টা সেপটো করলে -2y। তারপর দেখো বলারে তারপর কাম কোন স্যার এই দুইটা জায়গা ভিতর dy/dx তো কমন দাও কারণ আমাদের পড়তে দিলে কোন dy/dx dy/dx টা আমরা কমন না দিলে পড়িব 2x 6y তাহলে ইকুয়াল টু সেপটে যা আছে তাহলে লিখি দউছি -2x 2y অর্থাৎ যেহেতু dy/dx তাহলে ইয়ে যেহেতু মাল্টিপ্লাই হয়ে গেছে সেটা বলে ডিভাইড হবে, তাহলে -2x 2y ডিভাইডেড বাই 2x 6y। বাস এটি হলো কথা কটাকটি কথা এটা পছন্দ চিন্তা করে খালি এটি মনে রাখো। প্রথম কথা হলো যেମିତି ডেরিভেটিভ করিয়া কথা করিবি x র ডেরিভেটিভ 1 ହେଇଯିବ ଯୋଠୁ y ଲାଗିଯିବ ସେଠି dy/dx ଲଗେଇବି। ତାପରେ କାମ dy/dx ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। तापर काम हमने dy/dx को कॉमन आला पर जहां बडले से प्रोजेक्ट है एति गला आउ थोड़ा बुझि वाला देखो। इम्प्लिसिट माने कोन जोथरे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जानि पारनथि ताको कहै इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट माने कोन जोथरे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जानि पारनथि ताको कहै एक्सप्लिसिट। आ बुझियला तो एई जगह टिके आउ थोड़ा बहुत वाला देखो। मु कहै कथा कोन जेमिति डेरिवेटिव करिया कथा करबी x रो डेरिवेटिव एटी 1 हे जिवो y रो डेरिवेटिव dy/dx हे जिवो बा जोथि किना y लागि जिवो तो जदि तार डेरिवेटिव करछ ताले dy/dx एक्स्ट्रा लगाइबो पड़िबो। तापर कम dy/dx टा गोटे पटे बाकी दुटा टर्म आउ गोटे तापर dy/dx का कॉमन आला पर जे बोलले से प्रोजेक्ट डिवाइड ठीक है। देखो এই क्वेश्चनটা सेम क्वेश्चन अनुसार मु dx/dy फाइंड करी चलो भलो देखो जेमि देखो एग्जांपल हम करूची क्वेश्चन अछि x ର स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y ର स्क्वायर इक्वल टू 4 अछि एगो जन अछि 4। ताले से पचारे दियो dx/dy को पचारे दियो प्ले ताले विथ रिस्पेक्ट टू y रे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू केतर डेरिवेटिव करे स्टार्ट। हां ताले देखो हम काढिबे एटी कोन वर्तन dx/dy तो dx/dy माने विथ रिस्पेक्ट टू y रे ही डेरिवेटिव करे। ताले बोला देखो विथ रिस्पेक्ट टू y माने कोन ताले dbs wrt y गिवे ताले विथ रिस्पेक्ट टू y रे डेरिवेटिव करले y रो डेरिवेटिव 1 हे जिवो x रो डेरिवेटिव dx/dy मिले ताले तो बोला ताले दी पड साइड रे विथ रिस्पेक्ट टू y रे ही डेरिवेटिव करिवो x रो स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू dy/dy ऑफ 4। ताले बोला देखो x स्क्वायर डेरिवेटिव था 2x किंतु विथ रिस्पेक्ट टू जेहेतु y करूची x ର डेरिवेटिव dx/dy एटा बदला होची ता एटी सर 2 टा कांस्टेंट बाहर आसी एई दी जन तक जेहेतु मल्टीप्लाई होई रहछंती त ये उनको भी पड़े देखो x रो डेरिवेटिव हबो dx/dy
into y constant plus y ର ଡେରିଭେଟିଭ 1 into x constant ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3y ସ୍କୋୟାର ଡେରିଭେଟିଭ 2 into 3 ମାନେ 6y ହେଇଯିବ ଆଉ 4 ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଡେରିଭେଟିଭ ଯିବ ତାର ବଳରେ ଦେଖ ଏଠି ନା 2x into dx by dy ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କର 2y into dx by dy plus 2x plus 6y equal to 0 তাহলে তম তম কোন ডেরিভেটিভ গোটে পটে আর বাকি দুটো আর গোটে পটে ডেরিভেটিভ মানে 2x dx by dy গোটে পটে আর গোটে 2y dx by dy এপটে রহিব সেপটু কাকু নেই মানে -2x সেপটু পড়লা -6y 6y টা মানে সেপটু পড়লা তাহলে তার তম কোন মানে dx by dy কমন আছে কমন হলা পরে পড়িব 2x plus 2y equal to সেপটে কেতে আছে -2x और -6y ଅଛି তাহলে মতে যেহেতু dx by dy দরকার ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଯାଉଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ ତାହେଲେ -2x -6y divided by 2x plus 2y ଏତିକି ହେଲା ଆନ୍ସର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ dx by dy ସମାନ ଆନ୍ସର